Gesang Jorawo Dormonogorni Malkhung Kolok Faimani Thik Jerani Rail Station Sopaikeno Gobang Malukurok bai O jaga kasi tonjaka Nadi Gobang mau jaga lukurok Tai kaisang ke Agartala ni simi phai tongmani Malkhung Thik omo bom haikeno Malkhung Kolok kasi tonjaka Hal gedeg maromoi Jorani bisingo Malkhung sopayani bagai Jirania railway station o Lukurok tabuk Malkhung kasulai tongka Malkhung Kolok no nadi Malia, kita paksa kai Malia, jadi apa kita isi borok bangai tengah kita bawa bagai, nama kasuna nak hati ni. Tini biang side ni tren payment kan sudah. Tini orang ni dorman orang ni payment ni bawa kasua kan, hingga yang apa tu ni bawa kasua kan, jadi ni apa. Tini bus dorti nama apa kasu lagi tong mana ni? Apa bus dorti kasu nama apa sih? Mereka pro solution mereka pro lo, kalau doktor tengah. Acha je o train ke salburum burum dam hage late khlai phai na bum salburum no late ke payment karon ke tam ke borok gebang bela, open bagai mana optik dia rumah tayu. Kita pun rok public ngai tamanai. Public, naik mana karon ke open na yo, zetik
kahamung thong ai bo bari nani nang thong obonta daba kobang nang nai obo khaita samung kai মানে টাইম টু টাইম নরং time to time ngom mana nang nai baksa kai mana nang nai jotoni borok ni tongo tongo kaham hamya tongo hai diba aboni bagai नोंथिनि बजार थाना फाइमानि ani to parau thana paimani se tabo lama hai kasasang ke mama to kata kasawai मथिमा दं nini sinemu ani sinu mungkin ni pen ani para hengke hatu tisha Kaslemani gangke sendiri no daily passenger daily lagi train by gangke train no zagre train bogi kom ya bor no kai me ya amo hai situation every Monday aku nanti hai mujhe bor komang kamu next time bor no kai ya kamu hai de busuk hai sing sojo kai na bor sa adjust kai sini ye disino gangga kore bor nang lai sablai kai thang lai dor lo do jawo lo ki kai thang lai to bose hamna sa gari ke bhai ke kalai bhai ke thana bose bor obagai sing demand je bogi bare ka ke bor ka ham ke bo সুবিধা ভাবে থাকবানো হনে সং আমো মাংস কিনি কাসু লাগে সিন ডিমান্ড যে সং তাতে বড় বগি বাইরে দি গাও বাগে সং কিনি আর কাসু লাগে তা আচ্ছা যে অম হায়ং মাকে জরানি বিসিংও ফিয়ক জায়গানি বাগে যে অম হায়ং কে না বম হাইতাম জরানি বিসিং পিয়ক মায়া বগি কম বড় কাইনি আমো বাগে তাতে বড় যত বড় না কাই থাকমানানি সুবিধা মতে কে আও বাগে তাতে বগি বাইরে থং হনে সং সিন ডিমান্ড অবাগে সং কিন কাসু দিনি কাইবেসে কাসো জাকো জাকো punya kata seng demo kasus lagi aja dagot lah nih payment apa nak kasus kan kita abo next tahu bo actor mana kayak tren aja mau namu kasus lah abo berani aku station apa batas kaki tren তাবুক সে জরতে নরক বাই অ জাগানি স্টাফ র কোনো কক দ সাকা boro saka kanan sini bo di bare nai ni chau ke boro just muke sini sabo seng saka bong na seng riteno seng redi ke seng seng aswa semana mate ada noro di mereka je kanan sini bo di bare nai ke ya seng riteno maka seng ate kuno muso boro bare yang ibo seng next time seng mo push em hai mana betul di rumah আচ্ছা nini sinemu ani sini muka Pulindra Deporma kami ani kami Parishad Bara NID ट्रेन जो है परिमलन स्टॉप जाता है लेकिन उसका बोगी 6 है उसमें पैसेंजर का पूरा दिक्कत होता है अंदर बेहोश हो रहा है लेडीज लोग पूरा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें पूरा जाने का जगह ही नहीं है देवेंद्र नगर से पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इधर जिरानी तक आ गया पूरा रिक्स उसका लाइबिलिटी कौन लेगा पूरा आदमी का लेकिन चढ़ने के लिए जगह नहीं है जिरानिया में पूरा बंद हो गया अभी आगे क्या करेगा ये लोग ऑथराइज करेगा को जो है वो बताएगा कब से रुका है आप लोग इधर में ट्रेन घंटा से घंटा भर के रुका हुआ है इधर हर दिन ऐसे होता है क्या 8 दिन ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों के पास कोई सदो उत्तर नहीं है वो बोलने के लिए क्या कैसा चलेगा क्या ट्रेन बोगी बढ़ाएगा ये नहीं कुछ नहीं अभी तक स्टेशन मास्टर नहीं आया हमारे साथ बात करने के लिए कितना ट्रेन रुका है आप लोग इधर में यहाँ तक 2 ट्रेन रुका है एक जो धर्मनगर अगरतला स्पेशल होता है और एक जो करीमगंज अगरतला डेमो होता है वो 2 ट्रेन रुका हुआ है इधर तो आप लोग अभी क्या चाहिए अभी हम लोग को अभी पूछ दे दो और ज्यादा अभी पैसेंजर जो सवारी इधर खड़ा हुआ है वो सभी आराम से जाए कोई किसी को दिक्कत ना हो लेडीज हो छोटा भाई है बड़ा भाई है उधर आदमी है सभी सही सलामत पहुंचने के लिए बस बोगी चाहिए